परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमरेथ्य जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा आजिर भरोसा आम मानकर पूज्य आचार्य देव श्री चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। सभी गुरु परिवार श्री चरण मध्य मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। मोर भिडियो देखुवा प्रत्येक गुरु भाई और माँ मानक मोर प्रत्येक श्रोता बंधु मानक मोर अंतरर आनंदित जय गुरु जनाऊँगी। से समस्त उद्देश्य परम पिता पाखे प्रार्थना रखे समस्ते सुख शांति आनंद रे रुहंतु, समस्त इष्टपूत जीवन नहीं जीवन को उपभोग करंतु। यह ही मोर प्रत्येक दिन भाई आज परम पिता पाखे प्रार्थना रखुची। आज गोटे बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट को आम क्लियर करवा जोटा कि आम धारणा रही जे जजन जाजन इष्टवृत्ति करिले काटे महाभीति अर्थात कौन माने महाभीतिर अर्थ कौन आम धारणा मृत्यु मध्य एठार अपसरी जाए। ये सब किसी जहाँ भी आम पाखर टिके कनसेप्ट सब रही सेटा आज आम क्लीयर भाव में जाना। प्रकृत कथा है महाभीति माने मृत्यु नुहे बरं मृत्यु भय। आम मैंने भाव मैंने महाभीति माने माने मृत्यु दूर हो मृत्यु हबनी किंतु ता नुहे मृत्यु नुहे मृत्यु भय दूर हो। अर्थात देखंतु जजन जाजन इष्टवृत्ति पाली चलिले मनीषर मृत्यु हेब नहीं ए कथा नुहे से हेब मृत्युंजय एपरी धारणा मनीष मानक भितर समस्त भीतर गोटे रही। यह किंतु गोटे भ्रांत धारणा। मनीष किंतु मन रखे जात से ही ध्रुव मृत्यु अर्थात जन्म आम होइचे माने दिने ना दिन तमु मरिबक पड़िबो। किंतु आ गोटे पुणी कहुई मर्त्य मंडले देह बही देवता होइले मरई। मृत्यु एक अनिर्वाज्य सत्य एटा आम समस्ते जानिचे केही भी देहधारी एथिरे रक्षा पाई परिबे नाही। एणु मृत्यु को जय करिवार कल्पना गोटे अवास्तव आ गोटे मध्य निरर्थक आम मान मन से धारणाटा रही ना। मृत्यु को बंद करी हबनी किंतु दूरेई देई हब घुंचेई देई हब परिणति रे रूपांतरित करिहेब। बयस हेले जो प्राकृतिक मृत्यु आसे ताकू परिणति बा देहांत क्रिया बोली कहुए। एहा पूर्वरु जहाँ अकाल रे हुए ताकू कहुए अपमृत्यु। एहार दूरीकरण संभव होइथाय प्रकृत रे किंतु इष्टवृत्ति माध्यम रे। मृत्यु ठारू बळी भयानक ए संसार रे आउ किछि नाही। ताठारु आहुरी भयानक गोटे कौन अच्छी ना मृत्युर भय। यह अपनोदन पाई इष्टवृत्ति एक सार्थक साधन। प्रकृत में इष्टानुरक्ति शक्ति हेले मनीषर तांको उपरे गोटे निर्भरता वृद्धि पाए। से अच्छी मोर कहीं एते चिंता ये भावना मनीषर निश्चिंत भाव में जागृत हुए केवल जी निष्ठार सहित इष्टवृत्ति प्रत्येक दिन करे। ए प्रकार आश्वस्ति मध्य मिले तार मनरे। मोर जदि मृत्यु हो जाए तेबे मोर संसार मो परिवार पाई मोर चिंता करिवार नाही काहेकि ना से अच्छी। कारण से आम मानकर गोटे धारणा सदा सर्वदा रहे जो माने प्रकृत रे इष्टवृत्ति करती सत्र संगी होई चलती तांकर धारणा ये शरीर मते ईश्वर देइचंदी मु जहाँ भी जल वायु जहाँ भी किसी मुझे उपभोग करुचे प्रकृतिर प्रत्येक पदार्थ से सब मते ईश्वर ही देइचंदी। तेणु जदि ईश्वर मते सबू देइचंदी परिवार देइचंदी मो शरीर मध्य सबु किछि से प्रदान करिचंदी। तेणु जदि से मते सब प्रदान करिचंदी तेणु मोर प्रत्येक दाय दायित्व तांकर रक्षार माने भार से बहन करिचंदी। तेणु मो चली गला परे मध्य मोर ये समस्त जहाँ भी किसी मु भावुची मो परिवार मो संसार मोर जहाँ भी किसी मु भावुची सी मध्य से सबको बहन करें। ये भरोसा गोटे आसे मनुष्य पाखे इष्टवृत्ति करने माध्यम आम मानकर गोटे धारणा रही जे आम मैंने भावु इष्टवृत्ति कौन सेमती गोटे साधारण कथा समस्ते दान करती पूजा अर्चना व्रत कले ये से भली गोटे कथा किंतु ये कॉन्सेप्ट संपूर्ण भूल। ये इष्टवृत्ति दान नुहे इष्टवृत्ति चांदा नुहे बा इष्टवृत्ति आम आम भावना जहाँ भी किसी भावुचु ता नुहे। जितेबले जुग पुरुषोत्तम आसती जुगर गोटे प्रति जुगर गोटे विधान नहीं कि से आसती प्रत्येक जुगरे से विधानटा तांको जना से विधान पर आमर कौन साध्य शक्ति नहीं ताको एनालिसिस करने से विषय किसी आम मंतव्य प्रदान करने गोटे कर्म
ତାହା ପାଳନ କରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ କଳି ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଗର ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ବିଧାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଜଣା। ଆମେମାନେ ସେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନାମରେ ଯେହେତୁ ନାମିତ ନାହିଁ, ଆମେମାନେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ରହିଛି, ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ସେ ରହିଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ମାନେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମକୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଉପରେ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଏ ବା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ସେଇଥିରେ ଆମେମାନେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା। ଇଏ ବାହାରରେ ରହି ଜଣେ କେବେ କହିଦେଇ ପାରିବନି ଯେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ କେମିତି, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଧାନ ଠାକୁରଙ୍କର କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ନିତ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା ଭିତରେ ମଣିଷର ମନ, ତାର ଶରୀର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ଗୋଟେ ପିଓରିଟି ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ, ଭଲ ଜିନିଷଟା ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା, ମନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କୁଚିନ୍ତା, ଖରାପ କଥା ବା ଖରାପ କିଛି ଗୁଣ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ ଶରୀରରୁ ମନରୁ ସେ ଅପନୋଦନ ହେଇ ଚାଲିବ। ଯେତେବେଳେ ଖରାପଟି ବାହାରିବ, ଭଲ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମର, କାରଣ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କ'ଣ ଆମର ମୋଟର ସେନ୍ସ ଆଉ ସେନ୍ସରୀ ନର୍ଭ ଦୁଇଟାକୁ ସେ ଏକାଠି କରେ। ମାନେ ମାନସିକ ଜଗତ ଆଉ ଆମର କର୍ମ, ମାନେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ, ସେଇ ଦୁଇଟିର ତାର ଗୋଟେ କୋର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଅଛି। ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କରିବି, ଯାହା ଭାବିବି ତାହା କରିବି, ଏଇ ଯେଉଁ କରିବା ଆଉ ଭାବିବା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହେ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏକତ୍ରିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦୁଇଟା ନର୍ଭ ଆମର ଏକ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଲା ବାସ୍ତବିକ କର୍ମ। ଏଇଟା ଜଣେ କହିଲେ ଜଣେ କୌଣସି ଭାବରେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବ, ମୋର ଜୀବନର ଗତିଟା ଆଗରୁ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ବାସ୍ତବିକ ଅନୁଭବ। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଅନୁଭବ ଆମକୁ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯଦି ବି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନ୍ମରୁ ମଣିଷ ନେଇକି ଆସେ, କାରଣ ସେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ, କେତେ ବୟସରେ, କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଭ୍ରୂଣ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ରହିବ, ସେଇ ଦିନ ହିଁ ତାର ସ୍ଥିର ହେଇଥାଏ। ସେଇ ସନ୍ତାନ ସେ ମା ଆବାହନ କରିଛି, ତା ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛି, ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଆମର ମାନେ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତାର ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି, ମାନେ ସେ କେତେ ବଢ଼ିବ ବା କମିବ। ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେମିତି କହେନି, ପାପ କୁହାଯାଏ ନା କଥାରେ, ପାପ କଲେ ତାର ଆୟୁ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ରାବଣର 56 ଗଣ୍ଡା ଆୟୁ ସେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ଭୋଗ କରିପାରିଲେନି, ପାପ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଜଣେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯେମିତି ଏଇଟା ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟାଇପ୍ର, କିଛି ବଢ଼ିବ, କିଛି କମିବ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କୁଗୁଣ, ଖରାପ ଗୁଣ, ଅପଶକ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ଶରୀରକୁ କ୍ଷୟ କରେ, ମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶରୀରକୁ କ୍ଷୟ କରେ, ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉ, ମନ ଦ୍ୱାରା ବି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କୁଚିନ୍ତା, ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ବି ଆମର ଶରୀରକୁ ଆମେ କ୍ଷତ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀର ସୁଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କଲୁ, ମନ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ମାନସିକ ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇଟା ଠିକ୍ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। କାରଣ ଆମ ମାନେ ଶରୀରରୁ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଲା, ପୁଣ୍ୟ ବଢ଼ିଲା, ପୁଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ, ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକ କର୍ମ, ଏଠାରେ କୌଣସି ମାନେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନା ନାହିଁ, କି ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କରିବାର କଥା। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ମନ ଆଉ କୌଣସି ଭାବରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନା। ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ମୋର 50 ବର୍ଷ କି 60 ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଭାବରେ ମୋର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଚଳିତ ହେବନି। ଯେମିତିକି ଆମେ ନିଦ୍ରା ଏକ ପ୍ରକାରର ମୃତ୍ୟୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ରାତ୍ରିରେ ଆମେ ଶୋଇଲେ, ରାତ୍ରିରେ କ'ଣ ଘଟିଛି ଆମେ ଜାଣିନେ, ସକାଳୁ ପୁଣି ନୂଆ ଏକ ସକାଳ ଦେଖୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେଉନେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିର ନିଦ୍ରା, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଚିର ନିଦ୍ରା। ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ
आमे जन्म नबु सेतबेले शरीर को धारण करू सेतबेले आ मन को विचलित कौनसी भाव में लगे कारण शरीर मोर नुहे ए आत्मा भी मोर नुहे माने मु आत्मा माने मु आत्मा नुहे यहाँ जो भावना से ईश्वर मते कौन सी गोटे शरीर माध्यम तांकर अंश विशेष को देकी तांकर ये संसार रे किछि लीला करिबा पई मते जन्म दीचन तेणु तांको लीला जेतेले मु ठीक भाव रे मोर जो मते जो जन्म देइचंती जेतेले मु ताको परफेक्ट भाव रे नेकी जिबी सेतबेले मोर आउ किछि माने आसक्त भावटा नथिबो सेतबेले संपूर्ण रूपे मु डिपेंडेंट तांको ऊपर हे जेइबी सेतबेले सीए मते तांको अनुଯାୟୀ नेइ जीवे सेतबेले आत्मिक उन्नतिटा मोर बढ़ी बढ़ी जीव सेतबेले मोर जो पाहाच पर पाहाच मु उठी उठी जीवी सेइटार किंतु वास्तविक कर्म हेला इष्टवृत्ति जतबेले मु इष्टवृत्ति नित्य प्रत्यय समर्पण भाव रे करिबी तांकर विधान अन्य विधान गुड़िक मध्य सजाड़ी हेजिवो जदि मु सब विधान करूथिबी इष्टवृत्ति करिबिनी ताहले मध्य कोनोसी विधान सजाड़ी हबनी किंतु जदि आपण इष्टवृत्ति ठीक भाव रे करूथि अन्य विधानटा न करूथिले भी आस्ते आस्ते देखिबे सबु विधान गुड़िक परफेक्टली भाव में आपड़ करदे कारण इष्टवृत्ति रे दीक्षा बंचे दीक्षाटी सिना बंचिले मोर प्रत्येक विधान मु ठीक करी तेणु से भाई भाव में आम करने हुए तेणु यही भावना जिते आमर मन में आसो से आमर मन में कौन सी भाव मृत्यु भय आसब नहीं से कथा ही कहुई जे जजन जजन इष्टवृत्ति पाली चलिले मनीषर माने कौन महाभीति दूर हो महाभीति माने आमर मृत्युर भय दूर हो मृत्युर भय तो मृत्युठार बहुत जंत्रणादायक कारण मनीष तो प्रति मुहूर्त माने मरीजी कि मोर मृत्यु हो कौन हम ये भावना तो मनीष प्रति मुहूर्त मरे से तो जंत्रणा पाए तो मृत्यु भय रही जंत्रणा रही तेणु से जीवन टी जिते दिन आसी जिते दिन रही तार परफेक्ट भाव में कर्तव्य कर जीवन को उपभोग कर आशा करी भिडियोटी बहुत लंग हो गला तेणु कि मु छोट बुद्धि रे जहाँ भी किसी कही चेष्टा करी जहाँ बुझी अन्य सामने तोली धरवा भूल त्रुटि थिले मते निश्चिंत कमेंट बॉक्स रे कहिबे सर्वशेष रे समस्त मंगल प्रार्थना कर रखुची जय।